Forgive me, my lord, but there is panic in the streets. The people are afraid. Perhaps the people would be calm if you kept your nerve. I expect better from the flaming fist than to run scared from a slight tremor in the earth. Get back to your duties. Duties, duties, duties. Patrolling and saluting and following and bowing and scraping. Yes, sir. No, sir. Rip and cut your throat, sir. Your plan is falling apart, lordling. Give me a reason not to cut you to ribbons. Salutare tuturor și bine ați revenit la un nou episod din seria Baldur's Gate 3. O să continuăm, probabil vom trece la actul 3, nu mai avem nimic de făcut în acest act. Am făcut cam tot ce se putea, am explorat toate hărțile. O zonă care rămăsese neexplorată este această plajă, care este chiar vis-a-vis de Lae'zel. Și de aici am găsit intrarea către o morgă. A trebuit să ne batem cu câțiva pești acolo pe plajă, de la care am luat această, probabil, suliță și o armură. Nu că ar fi ceva special la ele, dar pot fi luate. Acum mergem în tabără. Facem și noi un long rest. Un alt lucru e această oglindă magică care s-a băgat cu ultimul patch, în care ne putem schimba înfățișarea. Ia să vedem despre ce e vorba aici. Pare că ne putem schimba câteva caracteristici. Putem pune tatuaje, make-up, putem schimba și părul. Asta e un lucru util. Poate vrem să mai schimbăm cum arată părul, deși sunt atât de multe de ales că mi-e greu să te decizi. Barbă, nu e rău. Nu știu dacă putem schimba vreunul din caracterele Origins. Ia să încercăm cu Wyll. Wyll nu vrea. Deci doar cu caracterul nostru putem interacționa cu acea oglindă. Uite, ni s-au alăturat Eileen și Isobel. Carla vrea să vorbească ceva cu noi. You saw Gortash, didn't you? What the fuck was he doing down there? Is all of this because of him? The tadpole, the absolute. How? I'd never have protected a Banite even a decade ago. I looked after that fucker with my life. I trusted him. Probabil dacă o aveam pe Carla cu noi, l-ar fi atacat pe Gortash. He has to die. And I'm gonna be the one who kills him. O iau ușor, Carla, nu cumva să iei foc. He can't get away with what he's done.
To me. To us. He won't get away with it. Ai dreptate. O să-l lăsăm să scape. Ia să vedem, mai e cineva pe aici? Ia să ne mai jucăm puțin cu Scratch. Nu l-am mai băgat în seamă de ceva vreme. Scratch. Nu are nicio reacție. Always room for more. Hai să mai lăsăm din iteme. Mai avem și câteva cărți de astea, le lăsăm și pe astea aici. Nu, așa am mai făcut curat în inventar. Hai să lăsăm și piatra asta, că ocupă spațiu degeaba. Hope you're keeping well, friend. N-are nimic nou Scratch pentru noi. O să vedem dacă puiul de Owlbear mai zice ceva. Uite-l aici. Lângă Lae'zel. The curse is broken and the shadows are lifting. In time, these lands will heal. Are dreptate. Ah, my good fellow. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. Voiam să văd dacă are ceva nou. Da, nu pare să aibă. Mai aveam noi ceva pe aici. De tăvile astea. You smell very delicious, but I will not bite you. Ooh, more. Îi place să fie atins. Nice here. The caves smell like rotting meat. Goblin cat smells like goblins. E,
Iar acum hai să vedem. Vorbim cu Shadowheart, după The care shadows are losing vorbim cu their grip on Isobel. these lands. Shah can indeed be thwarted. Comforting to know. You wanted something? Do you really need to ask? I'm sorry. I have a lot on my mind. Pare să fie tulburată Shadowheart. Night song. I can think of little else. That's not the first time you've made such a leap. I don't know. Maybe it's a Selûnite trick. Încă mai Or crede în another Shard, way da. for Lady Shah to test my faith. I suppose you're right. There's nothing more I can do just yet. The sooner I speak to Nightsong, the sooner I'll know what the future holds for me. Assuming I have a future at all. O să vedem. Hai să vorbim cu Isobel. I can't believe it. I can't believe Aelin is O să oprim here. și camera And să vedem jocul mai bine. my father. I heard what happened. What he'd become. By killing him. You set him free. You set Aelin free. And me. Ia să vedem ce se întâmplă între ea și Aelin. A great deal. But still, some of the details elude me. Cleric Thorm was my father. He raised me to serve Selûne as my mother, rest her soul, had wished. He was everything to me, all my life. When an emissary of Selûne came to our little town, we were elated. Dame Aelin, daughter of the Moon Maiden herself. Tell me, do you believe in love at first sight? O să zicem că credem și noi în iubire la prima vedere. That's exactly it. And I tell you, I took one look at her and I just knew she was it. Lucky for me, she felt the same way. But my father was skeptical. Aelin is immortal, after all. I understand it's strange. There's an imbalance between us, certainly. But I suppose loving Aelin felt the same as loving myself. It was natural. Then... And this is where I still need answers. I died. I'm not sure how, why, but all was black. Next I knew, I was being jolted awake. I smelled musty air, I saw shadows. Deci cumva Isobel murise, dar And then my nu father's știe face, cum a apărut, so changed, cum a fost so înviată. hideously warped. Deci probabil Cleric o înviase cumva cu puterea lui Mercul. I didn't know that then, but I could see the change in him. He told me we'd be together now, said that Aelin was dead. I couldn't speak, could only run. I found last light within the shadows, made a shelter there, prayed my father wouldn't find me. By the time Jaheira came, I'd pieced together just enough to know I'd been dead 100 years. That my father was the source of the horrors plaguing this land, my home. I couldn't tell her who I was. I had to protect them, and myself, no matter what. It's all out in the open now, and with my father dead, I have nothing to fear. Except for Aelin. She needs healing, rest. I'm grateful for your help, your friendship. I hope we won't intrude on your hospitality. O să vedem dacă avem opțiunea să-i recrutăm ca și aliați, o să o facem pe ea și pe Aelin. Just to be. There you are. I have awaited your arrival with great anticipation. Come closer. Feel my voice rattle your bones as I proclaim our victory. Moon Maiden Selûne,
Hear me, Cleric Thorm, traitor, Ia să vedem, cred că vrea să ne dea o binecuvântare sau ceva. My mate, most high. Darling Isabel is safe and well. Safe and well and return to my embrace. Blessings upon the slayer of the wicked one. We are a powerful party indeed. Faerûn itself trembles at our touch. My darling Isabel says we will stay allied at your side. I am pleased to hear it. Pray, ask, and I will tell. Ia să vedem, e fiica lui Seluna. Do I not radiate with my mother's brightness, her glory? There can be no doubt. I am of her silvered flesh, her celestial womb. Se pare că într-adevăr e fiica lui Seluna, da. Cine o fi tatăl ei? Tot un zeu sau un muritor? Why, she already has. She has brought her sword to your side, Dame Aelin. So mighty are her wonders, her great wisdom. Together we will set this fair land free of tyranny and murder. Cleric Thorm, father of my one and only love, enslaver of Dame Aelin. Cleric Thorm never did trust me, even when he worshipped the Moon Maiden. He was threatened by my love for Isabel, by her love for me. When she died, curse the day, the hour, we each of us mourned bitterly. But Ketheric's pain could be touched by no aid, no boundary. He turned to wretched Shah, the Lady of Loss, for relief. And she whispered into his ear, poisoning his mind. He and his loathsome advisor, Balthazar, lured me into the Shadowfell, claimed they'd found someone in need of my aid. There, they trapped me in their infernal cage. I was killed, murdered, made dead over and over and over by justiciars of every make and kind. I was reborn, for it is my nature. And Cleric fed upon my immortality all the Deci while. Cleric Thorm s-a hrănit cu imortalitatea lui Aelin. The brute is dead, and we Cred că live. așa era el în viață. Așa a putut trăi. Avea nevoie de o sursă pe care să o folosească. Și cum Aelin era nemuritoare, era exact ce avea nevoie. Let's get on with it. Hai să încercăm să vedem, poate Shadowheart poate să vorbească ceva cu Aelin. There you are. I have awaited your arrival with great anticipation. Come closer. Feel my voice rattle your E bones aceeași as linie I de dialog pe care a avut-o și cu proclaim caracterul nostru. Seluna, my mate, blessings upon the slayer of the wicked. We are a path. My darling Isabel says we will stay allied. I've got a long road ahead. Acum o să facem long rest-ul și probabil așa o să I'll give it a shot. interacționăm cu Aelin. Da, uite. Acum putem vorbi cu ea. Cu ea și cu Astarion. Mai întâi vorbim cu Astarion să vedem ce zice. The way she leered at me. The blood merchant. I can't get it out of my head. It isn't like me. Not like me at all. I was being too precious, wasn't I? We could have used her potion. Ea zice deci negustoare din Moonrise Towers care voia să fie mușcată și el a refuzat-o. And let her have me for a bit. There's nothing more desirable in the world than a vampire, is there? Haven't you been through all I have? You damn well are going to fight with what few assets the gods give you.
but a part of me feels sick when I think about getting on my back for breadcrumbs again. I had nothing at all for so long. Not even my body. That was owned by Cazador. To be sent out to tempt fools into his palace. I have bedded thousands of people. Half of them I barely remember. Most of them didn't even grant me temporary bliss. It should have been so easy to let the drow use me for her fantasy, but perhaps, you showed me I have enough strength. I don't need to. I can stop using myself. Stop being used. It isn't worth the scars anymore. Cam asta a fost cu Astarion. Hai să mergem la cufărul nostru. What's hiding here? Aș vrea să schimbăm culoarea hainelor pe care le avem. Arată mai bine. What do you know about me? You spoke of my past, being chased by wolves. I told no one about that. Almost no one. But I certainly didn't share that with you. There is nothing I can tell you that you do not already know yourself. They trained you well, trained you hard. Chiseled away any part of you that did not fit their plan. They made you forget. I chose to do that. For the mission to protect Shaz. Secrets. Yes, yes, that is an old song, girl. Your goddess cares more for her precious secrets than she does her devotees. Get to the point. When you freed me, you severed a bond between me and that dog, Thorm. A bond of pain. His, inflicted on me. When I laid eyes on you, I sensed a similar bond. You, tethered to two others. Someplace distant. Let me help you remember. Deci Shadowheart avea o legătură cu încă două persoane care erau undeva departe. O legătură care a fost ruptă atunci când am eliberat-o pe Aileen. Your mind joins with Shadowheart's. Something pulls at you both, bringing you elsewhere. E aceeași amintire pe care am mai văzut-o. Acum pare să fie un pic schimbată. Lupul era de fapt o persoană și probabil încerca să o apere de justițiarii lui Shar.
What? Who was that man? You already know. Did you not see yourself in him? Do you not Probabil era recognize tatăl ei. your own blood? My father. That was him. That is him. He lives still. And your mother E too. bine că e încă în viață. Deci părinții lui Shadowheart trăiesc. I'm an orphan. And who told you that? Your adoptive family? You are not to blame. You were young, impressionable. They took you because they wanted to break and remake you. But you are a child no longer. You are a woman. One who knows what must be done. My parents. I need to save them. Your parents are with your abductors. You will need to return to their lair. But be warned. Părinții You ei may have erau once încă thought of la them as comrades, justițiari. mentors, friends, even lovers. They will all be enemies now. You have been forewarned for what is to come, but not yet forearmed. Uite, asta e stulița lui Shar. Hai să vedem ce se întâmplă. The spear. How do you have it? I threw it into the Shadowfell. Shar is quick to discard whatever she has no use for. I think you know that well enough. But I felt it call to me as I took flight. Whatever Shar calls her own, Selûne has equal claim to. They are one and the same. Their power is matched and mirrored. Take it. You will find it useful. What you do with E it, bine că am recuperat-o. that will be up to you. O credeam pierdută solița, dar uite că s-a întors la Every noi. advantage, it seems. Thank you. A debt repaid. You returned my life unto me. Now go and claim your own. It hurts. Shar torments you still. What a spiteful creature she is. This will not stop until you take action. See that your parents' sacrifices are not in vain. Allow the Moon Maiden to guide you at last. Ia să vedem, are vreun bonus special acum? O, a devenit legendară. Și a devenit sulița lui Selûne. Moonbeam. Moon Mode. Whatever comes, I'm ready. Ok, e bine că e o armă legendară. Să mergem să luăm și un scut să-i echipăm pe Shadowheart. Might as well take a look. Ia să vedem ce scut să folosim. Cred că Shield of Devotion. Asta ne-ar mai da un punct de armură, dar nu prea are bonusuri. Uite, am primit această intervenție divină pe care o putem folosi o singură dată în joc. Ne dă o dată damage, o dată viață. Aici ne dă ceva resurse pentru tabără. Sau o armă legendară. Ar putea să folosim intervenția divină pentru o armă, de ce nu? No one back home will ever believe this.
Seems like a good moment to talk. Looking forward to a bit of rest, if I'm honest. Be gone, friend. I have a darling to adore. In due time, Mother Selûne will tell me when the time is right. Painful truths should be handled with some decorum. Be gone, friend. I have a darling to adore. Our thoughts are as one, my friend. You must face the chosen of Bane and De ce clară treaba, o să ni I se will do my alăture. part to see them laid low. I am free from my bonds, but not my duty. The dead 3 are risen. The dead 2 remain. You must face them. I will help. Pray, ask, and I will tell. Why, she already... So mighty are her wonders, her great... Asta am mai vorbit. Nu are rost să reluăm acel dialog. At least Shadowheart is armed with the truth now. May its keen edge draw forth whatever vengeance she desires. Alas, no. The charm Elminster granted me requires my death as the spark that will light the orb's fuse. Va trebui să avem grijă cu Gale, să nu-l avem în party atunci când e absolut prin apropiere, ca nu cumva să se detoneze. Still, I see no harm in learning what we can about this night song. And if we manage to find it, the harm will be all Ketheric's. So, well worth indulging our curiosity. Gale, nu cred că ești la curent cu știrile. Cleric e mort și Night Song-ul e chiar aici în tabără. Așa că... Fate, dost thou require a new ally? Oh... Cam asta e, hai să mergem în pat. Opa, ceva urmează să se întâmple. Era puiul de Owlbear și Scratch. Să vedem ce se întâmplă aici. Dormeam, am crezut că s-au bătut. Goblins had me in a cage. Poked me with pointy sticks. Hush now, it was just a nightmare. We're safe here, with Master. Ce bine se înțelege. He'll settle in. Give it a little time. He's still young. I remember Gonwick would let me sleep under his cloak when I was a pup. It helps. I suppose I did. You've been good to us. To both of us. Gonwick would be happy I'm with you, I think. Like it here. Warm fire. Scratch reminds me of Big Brother. Used to. Mother ate him. O poveste tristă. Thank you. Ok. O lăsăm pe Jaheira în tabără. I would not linger in this land over long.
But whatever your business, I will aid you if I can. You're sure? Later, then. I tell you not to get in trouble, but I suspect it will find you whether you like it or not. Poor Shadowheart. She's been jerked around so much. I want to believe the gods keep this world balanced, but sometimes Hai să o pe I Carlac. wonder. Aces. Uite, are și level up. E încă un nivel. Ok, 95 viață. Să mergem să vorbim cu Scratch. Ia să bem o poțiune. The dog is unable to speak through the small bag he holds in his mouth. I don't know. Maybe you can tell me. All I know is I thought of you when I saw it. Ne-a dat o poțiune de healing. Drăguț din partea lui. Mergem să vorbim cu Shadowheart, dar mai întâi hai să vedem dacă avem o armă mai bună pentru Carlac. On my way. Open up. Șase 22. Să iau sabia asta. Everburn Blade. Nu cred că avem un coif mai bun, poate o armură. Nu poate purta și scut. Era bine dacă putem să echipăm și un scut. Cam asta e, nu cred că mai avem altceva. Ia să vedem o arbaletă mai bună. Nu prea avem. Ia să echipăm
O să lăsăm arbaleta asta de githyanki. All's well that ends. Well, not as bad as it could have. I've been lied to. My whole life. And I was gullible enough to just believe it. My parents are alive, and I have to save them. I think a part of me always knew that. A part that Shah denied to me. Thank you. But I want you to refrain from foolish heroics. When the time comes, we'll be entering a nest of vipers. I couldn't bear to lose you. Not after everything. We'd better press on for now, and hope we're ready when the moment comes. But before that, there's one thing I need to see to. You'll see for yourself soon enough. Just leave it with me. Ok, nu vrea să ne spună despre ce e vorba, dar se descurcă. Ia să vedem, mai vrea Eileen să zică ceva? Be gone, friend. I have a darling to adore. Nu mai vrea. Need to find a way forward. Așa, suntem din nou la Moonrise Towers. Ia să verificăm quest-urile. Astarion are quest în Baldur's Gate. La fel și Lae'zel, trebuie să ne întâlnim cu Vos, parcă îl chemam. Wyll, nu știu dacă mai are ceva. Gortaș, mai mult ca sigur e în Baldur's Gate. Shadowheart, o să trească să-i găsim părinții care sunt probabil la un templu al lui Shar. Questul ăsta cred că ar trebui să fie finalizat, nu? Cleric e mort, nu? Lorocon. Pe mult n-am găsit-o. Cam asta e. Hai să mergem aici. Drumul către Baldur's Gate. Rage Impediment. E din cauza armorii. The Absolute's armies are on the march, and Baldur's Gate is their target. E bine, cred că asta e. O să salvăm înainte. The curse has been lifted, the land's cleansed of the shadows. Kethric's reign of living death is over. Your courage has been tested, and in this at least, you have triumphed. Acum se pare că totul revine la normal.
Cineva îl pictează pe Gortaș. Sergeant, if you are O fi here, I Oscar, presume Wern's Rock is secure, and preparations pictorul for pe my care l-am inauguration eliberat are noi complete. la acei No, zentarim. Lord Gortash. We were interrupted. Another quake in the lower city. More severe this time. So you came cowering to my chambers? I'm flattered, Sergeant. But even I cannot command natural phenomena to cease. Forgive me, my lord, but there is panic in the streets. The people are afraid. Perhaps the people would be calm if you kept your nerve. I expect better from the flaming fist than to run scared from a slight tremor in the earth. Cred că Gortaș știe ce se întâmplă cu cutremurile astea. Duties. Patrolling and saluting and following and bowing and scraping. Yes, sir. No, sir. Rip and cut your throat, sir. Era Orin. Your plan is falling apart, lordling. Give me a reason not to cut you to ribbons. Control yourself, Orin. We need to focus on reuniting the stones or the brain will break free. These quakes are just the start. Neither of us expected the prison bearers to kill Ketheric. They'll be traveling to the city. Let's make sure we give them a Baldurian welcome. I itch to peel you, to split your skin, to see your skull shine in the light. Little tyrant. Lucky for you, I harvested a whole family of living flesh in Rivington at high sun. They will sate my blade thirst tonight. Oh, but tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, my blades will thirst again. Asta cred că e noua noastră tabără. Beyond the campsite, the city waits in uneasy silence. Cred că am ajuns în Baldur's Gate. Sau cel puțin aproape de Baldur's Gate. Suntem la Wyll Lookout. Deci probabil în apropiere de Wyll Crossing, care e pe aici pe undeva, probabil. Asta e noua noastră tabără. Avem pe Jahir aici. Aici avem Outbreaker-ul. Shadowheart. Hai să-l lăsăm pe Wyll. Ia avem ceva util la el. Luăm scroll-ul ăsta. Luăm și poțiunea asta. Lăsăm în tabără și luăm pe Lae'zel. Taken from the light to be raised in darkness. Your truth is finally dawning, Shadowheart. You can follow its light, or you can retreat back into dusk. Cred că avem un bug aici. Shadowheart can follow its light, or she can retreat back into dusk. Are you sure? The blade stands at the ready, and just when things were warming up.
știu de ce am luat astea, că trebuia să le țină la el. Shadowheart was no true child of Shar, merely a captive. She must have her vengeance. It is done. Voi să-i facem levelul. Încă 2 manevre putem să mai luăm. O să luăm goading attack și painting attack. Așa. Hai să vedem ce mai avem pe aici. Uite, Gale vrea să vorbească cu noi. I was supposed to sacrifice myself to stop the absolute. Yeah, I don't think I could have gone through with it in truth. And I'm glad that I didn't, given what has come to light. Indeed. Under other circumstances, I might have been subdued or ashamed. But after what we saw, I must admit, I'm excited. The Elder Brain. But more importantly, the crown that it wore. Even without seeing it for myself, I could sense it. Netherese magic. So pure, so complete. I doubted what I was feeling. Magia Netherese nu era așa ușor de găsit, având în vedere că nu mai exista acel imperiu după nebunia lui Karsus. Dar erau foarte puternici. Erau cel mai puternic imperiu când era vorba de magie. De atunci nici și nivelul vrăjilor care puteau fi făcute a fost redus de Mistra. That crown sits on a gargantuan elder brain bent on destroying us and everything we hold dear. Gale vrea să știe mai mult despre acea coroană. Might unlock the means of our victory. We need to learn more about what we saw. An artifact as powerful as that crown must have been documented somewhere. As luck would have it, we'll soon find ourselves near one of the finest book collections this side of Candlekeep. Sorcerer's Sundries. Ok, deci în Baldur's Gate o să găsim Sorcerer's Sundries, un magazin care are cărți de magie și așa mai departe, iteme probabil. O să mergem acolo cu Astarion și o să furăm tot ce se poate. The only kind I have. Their collection of rare tomes is unparalleled. Netherese texts are hardly commonplace, but I'm certain they'll have one or two stashed away. You'll have to forgive my eagerness, but if my suspicions prove to hold water, this could be the answer to all our problems. S-ar putea să ai dreptate, Gale. Da, s-ar putea să te și înșeli. Something good here. I hope. Ia, Withers e aici. Singurel. Aici o avem pe Aileen și pe Isabel. Nu putem face fast travel, ceea ce înseamnă că nu avem decât să mergem la somn. Let's see. Asta o să facem. The events of the last days weigh heavily upon you. Sleep's rest is slow to come to one whose mind is so full. The Absolute is not a god, but an elder brain controlled by the chosen of the Dead Three. They mean to use it to take control of the Sword Coast. All who carry the tadpole are governed by the brain, and by extension the chosen. It will take but one order to transform them into an army of mind flayers. This would have been your fate too, were it not for the astral. Ar putea fi Elder Brain-ul cel care făcea cu tremurile în Baldur's Gate?
Cine With știe, her poate era pe help, acolo you prin have subteran uncovered the băgat. cult for what it really is. A plan of conquest orchestrated by the gods of death themselves. Together, you have the power to thwart the Dead Three. If you follow this path to its end, the Elder Brain will not answer to the Chosen. Da, o să-l distrugem cu prima ocazie, cel Elder Brain. Will you liberate them from their parasites and their religious delusions? Uite, se pare că avem opțiunea să și folosim puterea Elder Brain-ului. De fapt, a pietrelor să controlăm Elder Brain-ul. Hai să zice că o să fim erou. You will not have long to wait. All you need to do now is sleep. But sleep is not for you. Vocea lui absolut. Și chema trolii. Subalterni. Dar prisma nu ne poate apăra. Am deschis un portal din care au ieșit githyanki. Orfidea care ne atacă, cum ne-a zis boss. Wow, wow, wow. Iau ușor. Ce e asta? Trebuie să scăpăm prin portal înainte ca absolut să ia controlul. Ia stați așa. Trebuie să ieșim prin portal. Shadowheart. E și prone și e și după githyanki-ul ăsta. Ia de aici. Oh, am ratat. Nu pot să cred. Nu trebuia să se întâmple asta. Din nou. Așa. Îi dăm opportunity attack. Ia tu de aici. Tot pe Shadowheart a atacat. După ce... bine că s-a ridicat. După ce că săraca e pro. Are 22. Facem așa. Așa. A mai apărut unul. Ripostează. Așa. Hai că venim acum. Ia de aici. I will not know failure, da. No time to waste. Fuck yes. 60. Ce avem șansa de a lovi atât de mică? 84. Așa.
0. Pentru Orpheus. Ăștia cumva luptă de partea lui Orpheus. Dar cum așa? Trebuie să ne aliem cu ei dacă luptă de partea lui Orpheus. Cred că Orpheus era mai bun decât Vlachid. Miss. Is my happy place. Miss. Hai să trecem prin portal. E ultima rundă, nu de alta. Suntem în prismă aici. Mi-ar vedea craniul ăsta. That orb is about to erupt. Mai mulți githyanki. Ăștia cred că sunt toți călugări. Ca și stil de luptă par a fi din clasa aceea. Că luptă fără arme, luptă doar cu pumnii. Nu știu, sunt destul de puternici. De ce tot atacau? Era cineva în interiorul craniului, dar nu era gardianul nostru cu siguranță. El stătea undeva mai sus. Sau ea, mai bine zis, că e o ea. I'm here. Help me. I'm under attack. Still alive. So that's progress. Uite, avem un cufăr aici. Hurry. I can't hold them back alone. Așa că venim. Suntem cam slăbiți pe viață. Să trească să dăm câteva poțiuni de heal. Acu. Nu, dar nu mai avem acțiune cu Shadowheart. Să ne apropiem mai mult. Așa. Mai avem doar o acțiune bonus. Time to press ahead.
Mis. Nu e bine. Ce a făcut asta? A suflat cu flăcări? No surrender. Waste. 60. Ia să vedem. Nothing will stand in my way. Dacă nu mai putem ajunge, că o să ne luăm damage din foc, da? Cât ne putem lua și damage. Ia de aici. Știu care-i treaba, dar are o putere destul de bună. Not enough movement. Trebuie să o ucidem. Așa. Come to the skull. I need you now. Facem un short rest. That helped. O să mergem, dar mai întâi colectăm tot ce avem pe aici. Uite, mai avem și aici sus. Never wanted the easy path. Mai e și aici ceva. What's inside? Dar nu știu cum intelectdevaurii ăștia luptau de partea noastră. Ceva e ciudat aici. De ce ar lupta ei de partea noastră? Și cum au intrat ei aici? Please, help me. Nu te putem merge și pe acolo. Nu te grăbi, gardianule, că avem treabă. I can't hold them off much longer.
I can't hold them back alone. Stai mă, așa că venim, nu mai ne tot trimite mesaje de astea că ne stresezi. Ia uite, mai uite un githyanki aici. Pe aici putem să o luăm. Un cufăr aici. I need you now. What's the story? Hai să aducem și restul partiului. Indolence breeds madness. There is work to do. Let's see. Nothing important is ever easy. It's not over. Come to the skull. Maybe I need more pockets. It's not over. Uite, mai e cineva aici. Hai să vedem cum putem ajunge la cufărul ăsta. The skull. Come to the skull. Aici? Nu. E cam departe. Ia să încercăm să sărim. Nimic interesant. Hai să vedem, mai putem sări înapoi acum? Help me. Nu mai putem. Swift as my feet can carry me. Please help me. Hey-ho. Can't afford to stay idle. Hai, Lae'zel. I can't hold them off much longer. Nu pot să cred, au sărit înapoi. At least things have stayed interesting. Hai, Carla. Așa. Wish I had a bag of holding. Hurry. I can't hold them back alone. Împăratul? Ce e ăsta? E un mai flayer cumva? What's in here? Cine e ăsta de aici? O fi Orfeus ăsta. Githyanki ăștia îl apără. Nu le-ați destul de puternici. Oh, se pare că și-a revenit Githyanki-ul. Hai să vedem care e treaba cu mindflayer-ul ăsta. Împăratul se numește el. Ce că e aliatul nostru. Oh shit. A mind flayer. The Githyanki is the source of our protection against the absolute. Deci Githyanki-ul ne-a apărat de absolut. Trebuie să-l subjugăm din nou. Don't let my form deceive you.
El e cel care ne-a protejat. That's been protecting you. El e gardianul nostru. Și-a luat acea înfățișare ca să ne păcălească, a? That came to you in your dreams. Help me. Nu știu ce să zic. I am the reason you are free. We are more alike than you want to admit. Look past it. I know you don't want to, but you must. Now, help me. Putem să-l atacăm? Hai să-l întrebăm cum putem să-l ajutăm. Destroy the god. Îi distrugem gardienii. From subduing their master. Do it now. Aid an illithid against githyanki. We cannot. We must not. Your blind loyalty will be your undoing, Lae'zel. Fight with me for your own survival. Hai să-l ajutăm. Together, we can turn the tide. Deși nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă l-am fi ajutat pe oarecine, Orpheus. Deci era foarte puternic Orpheus ăsta dacă puterea lui era folosită pentru a ne proteja de absolut. Fall by my hand. Ia de aici. Cumva sunt rezistenți la foc githyanki ăștia, să examinăm unul dintre ei. Sunt destul de puternici. Nu pot să cred. Rent. Miss. Oare de ce nu mă mir? Da, asta încercăm, dar nu prea ne iese câte sunt rezistența-i naiba. Așa. Oh, am ratat. De 2 ori la rând. Puternic spelul ăsta, flăcările Fenixului. Nu pot să cred că arată cu 80% șansă.
Foarte bine, Lae'zel. Uite, mai e unul aici în spate, am uitat de el. Dar fă și tu ceva, împărate. Pe nu ne ajuți deloc. $55. Nu prea avem șansă de reușită. Așa, 99%. Ia de aici. Pushing attack, yeah. A, salvat. Nu se poate așa ceva. Miss. Let's go with fire, baby. Ia să vedem o bombă, ceva să-i aruncăm. Sau de ce nu? Hai să tragem cu săgeți astea. Dar nu cade de aici. Iată, l-a dormit din nou pe Orpheus. Thank you. That was too close. Don't look at me like that. I am a mind flayer. Yes. Without me, you would be a slave to the absolute. It's obscene to owe my life to a damned Gale. No more lies, no more tricks. Știrea asta e tulburătoare, faptul că un mind flayer ne-a ajutat. Nici nu știi ce să zici într-o asemenea situație. You may call me the Emperor. Împăratul. Bine, împărate. An adventurer. I came from Deci a fost un aventurier, n-a fost întotdeauna un mind flayer. constrained by circumstance. I longed for more. That longing brought me to Moonrise Towers on a search for treasure. A venit la Moonrise Tower să caute comori și l-au prins mind flayerii, transformându-l și pe el într-un mind flayer. For years I served the Elder Brain, the one you know as the Absolute. I was a thrall like any other, but I was fortunate. Așa, scăpat de sub influența Elder Brain-ului. Started a new life in my old city. I sustained myself on criminals. Unglamorous, but there are plenty of them, rarely missed. And they fueled me while I did my work. I had the good fortune to meet Duke Stelmane. Deci a lucrat cu cineva din interiorul conducerii Baldur's Gate. I became the governing force behind the Knights of the Shield, the largest mercantile operation in Baldur's Gate. People referred to me as the Emperor. Such was my influence. Though of course, Nimeni nu știa ce e cu adevărat. my needs were sated. I was happy for a while. Until my true nature was discovered by the tyrant. Și Gortash a fost cel care l-a expus. He tore me from my home and brought me back to the brain, where I became a slave once again. L-a înrobit din nou.
he continued to call me Emperor. The name was intended as a slight, to remind me of the heights. Arată diferit față de ceilalți Mind Flayer. Pare așa mai evoluat. Fond of it. It encapsulates well who I've become. Indeed, his hubris knows no bounds. To enslave me, that was his nature. But to enslave an elder brain, a questionable decision. I shall look forward to sharing his downfall with you. Rather than potential future allies, like you. Are și el dreptate aici. We fought to tame Prince Orpheus. Deci, Orpheus era fiul lui Gith. Orpheus? Impossible. He was slain by just still Kithrak himself. Da, legendele spuneau că ar fi murit, dar uite-l unde era. His power has been the source of your continued protection against the voice of the Absolute. The power to disrupt hive mind communication. It is the same power that enabled Orpheus' mother to bring about the fall of the illithid. Deci cu ajutorul lui a distrus Imperiul Illithid. Power she passed on to him, and that I leveraged for you. When Orpheus' mother left, a usurper took her place. Vlaakith declared herself queen. Deci după moartea lui Gith, Vlaakith l-a înrobit pe Orpheus aici și a preluat puterea. And so she sealed him and his honor guard within this prison. Bound by infernal chains, Orpheus could never leave. Bound by duty, Mă întreb ce s-ar fi întâmplat oare dacă ne aliam cu Orpheus. to breaking my hold on that prince. And if they had succeeded, we would be lost. I am relieved. You have embraced your potential enough that you could help me eliminate them. Alone, Orpheus will be much easier to control. De ce nu lucrăm cu el? Nu înțeleg. N-ar fi fost mai bine dacă lucra împăratul împreună cu el? No. Gortash sent me on a mission to retrieve the astral prism. I was one of many, but the first to find it. How Gortash or the other chosen Că sigur Githrak o să vrea să vină să le eliberăm pe Orpheus. I felt a change. My free will returning. I followed the feeling inside. Nu cred că știa el de Mind Flayer-ul ăsta care îl controla pe Orpheus. I realized what the prism was for. Containment. While my body was within the prism's bounds, my mind was free. I could resist the Elder Brain, the Chosen. Better yet, I could plan to overthrow them. All I needed to do was subdue Orpheus and find allies in the outer world. You. That would be a terrible idea. The moment he is free, he will attack you. Your only defense would be to kill him, and in so doing, he would doom us both. Even though he is subdued, you feel Orpheus's revulsion. A pulsing Deci nu putem să le eliberăm că ne-ar ataca. The Emperor is telling the truth. To him, you are just another wretched illithid. You carry a tadpole. As far as Orpheus is concerned, you are already illithid, a sworn enemy, just like me. Denial will change nothing. You have already benefited from that tadpole of yours. You seek to reverse an inevitable process. Zice că e inevitabil acest proces de ceromorfoză. When I first escaped from the Elder Brain, I too railed against the change. But the longer I have inhabited this form, the more it has grown on me. Even if my original body remained intact after I transformed, I would not return to it. Doing so would only impose limitations. As an illithid, I have far surpassed who I ever was before. You too should embrace this change. Like it or not,
Our chances of defeating the Elder Brain are substantially improved if you embrace your latent illithid potential. I've been studying you for a while now. I believe I can trigger the next stage of your tadpole's life cycle, while continuing to preserve your independence. Nu ne mai activa puterii illithide. Nu cred că a fost bine să folosim acei viermi să evoluăm. Cred că a luat și un pic raznă de la transformare. Nu-l lăsăm să ne transforme, evident. Ia să vedem, poate să oprească ceremorfoza? Nu cred. The answer is twofold. One, I can, but it would kill you, as I told you before. Two, why would I? You have done well with the limited form you have, but you would do far better as an illithid. So, do you wish to evolve or not? Sigur că nu. Even as you say the words, you feel a lurch of disappointment. Your mind bristles with illithid potential. How could you be so cruel as to deny yourself what you want most in the world? I felt that. It's your nature. You cannot fight it. So embrace it. Bine, am zis că nu vrem. Ne-a dat un alt vierme de ăsta. It wants to evolve, but it cannot do so alone. It must commune with another. Hai să vedem ce e asta. A tadpole, nurtured by the psionic energy of the astral plane. A stat pentru un mileniu, un cocon. It has become extraordinary. Hai să vedem, sper să ne iasă. Nu prea avem bonusuri. Oh, nice. Bine că ne-a ieșit. A wave of disappointment, stronger than any you've ever felt. And then stillness. You've resisted your illithid instincts. For now. Nu știu dacă mai putem da înapoi să scoatem viermii aia din creier. Keep hold of it then, until you are. It has enough vitality to further your evolution, and your allies. Perhaps you will be more inclined to try it when you see more of what our enemy can do. But we mustn't lose focus. We need to resume our journey. You heard the Chosen. The brain has gone to the city, and the army marches to follow. We must not let them reach it. We must find the brain and bring it under our control. Da, o să-l distrugem pe liniștit. Ok, se pare că ne-a deschis un portal. Vom încheia aici acest episod. Continuăm data viitoare. Mulțumesc tuturor celor care ați rămas până la final. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să lăsați și un like, un subscribe. Eu am fost Mr. M și ne auzim data viitoare.